No século XVII, antes do Brasil se chamar Brasil, escravos rebeldes construíram na Serra da Barriga uma terra de impossível liberdade. Aí viveram e lutaram por mais de 100 anos. Desafiaram reis, governadores e senhores de engenho. Contra tudo e todos, ergueram uma sociedade mesclando as memórias ancestrais da África distante com as lições aprendidas nas terras brasis. Neste território, livres da escravidão, homens e mulheres, conhecidos como os Negros do Palmar, escreveram a mais duradoura saga libertária de nossa história. Seu nome é Palmares. A alma brasileira está na África. O corpo está na América. Padre Antônio Vieira. Palmares é fruto da conexão atlântica entre as terras brasis e o continente africano. Foi lá, com os horrores do tráfico negreiro, que tudo começou. Nous, on ne peut jamais oublier nos ancêtres qui nous ont quittés avec beaucoup de douleur. Il y a eu 400 ans d'esclavagisme et de traite négrière. Ça ne peut pas être évalué en termes de monnaie, en termes de dollars, en termes d'euros, etc. Mais le coût humain, on ne peut pas l'évaluer. On ne peut pas le mesurer en termes économiques, parce que les gens qui sont partis, c'était les plus valides, les plus forts, les plus jeunes. Et donc, ça a été une hémorragie de ceux qui pouvaient créer de la richesse ici, qui sont partis. Le nombre d'esclaves qui avaient pu être concernés, directement ou indirectement, ça devrait tourner autour de 100, voire 150 millions de Noirs pendant 4 siècles. Ça a déstructuré les familles, ça a cassé la dynamique de l'évolution de la société africaine. L'Afrique était perdue. Un esclave, c'est trop. Les hommes, les femmes, les enfants aspirant à la liberté, un seul esclave, c'est trop. Le nombre d'esclaves n'a pas d'importance. La première conséquence, c'est la dénatalité, puisque ceux qui étaient en âge de procréer ou de faire des enfants, ce sont ceux-là qui ont été amenés. Eh bien, la traite n'avait épargné que les vieillards et évidemment les personnes diminuées ou simplement les personnes âgées. Ce sont ceux-là qui sont restés. Mais aussi en termes de force intellectuelle, il y avait des spécialistes parmi ceux qui ont été transplantés en Amérique, que ce soit au niveau de l'architecture, de l'agriculture, de la philosophie. Donc tout ça représente un coût. Et jusqu'à maintenant, on est en train de payer ça en termes de sous-développement. Parce que si les esclaves n'étaient pas partis, l'Afrique serait la première puissance démographique du monde. Há uma herança
ainda desse passado doloroso. Doloroso não só pelo que foram as perdas das vidas humanas ou do sofrimento. Doloroso pela dificuldade na marcha que o continente deveria dar no sentido de melhorar as condições de vida das suas populações. Ce qui se passe aujourd'hui, je veux dire la responsabilité, elle est continue, car évidemment, les descendants des esclavagistes continuent aujourd'hui de profiter des fruits qui avaient été emmagasinés à cette époque-là. Ça continue, l'esclavage continue, parce qu'on vient encore prendre nos richesses. C'est encore d'autres styles d'esclavage. Du fait de l'ampleur et du nombre de personnes qui avaient été concernées, aucun espace de l'interland africain n'avait eu à échapper aux exactions des esclavagistes. Portugal, quando chegou na África subsaariana, mais concretamente na boca do rio Senegal, foi em 1455. Eles batem, então, numa população negra que não era muçulmana. Esses eram feitos escravos pelos muçulmanos e eram trocados com os portugueses que tinham escravizado o muçulmano. Queriam liberar quem era da religião deles e aceitavam pagar 3, 4, 5 escravos negros por um escravo muçulmano. C'est ainsi que cette île a été découverte en 1444 par le navigateur portugais Denis Diaz. Il s'agit essentiellement des côtes sénégalaises. Gorée a existé parce que simplement cette île a eu à servir de lieu de transit dans cette période triste de l'histoire du monde, période qui se situe entre le XVIe et le XIXe siècle. Le fort portugais a été construit en 1721 par le capitaine de vaisseau Joseph de Torres. En 1721, pourquoi? Parce que nous étions en pleine période de la traite négrière. A Fortaleza de São Miguel foi fundada em 1576 pelo primeiro governador português Paulo Dias de Novaes. Essa fortaleza serviu primeiramente como o quartel-geral das forças de ocupação portuguesa. As fortalezas, para além de serem construídas ou de serem erguidas para a defesa dos espaços conquistados pelo sistema colonial, serviam sobretudo de espaços para o tráfico de escravos. Já tinham contato com o Reino do Congo desde o final do século XV, quando o rei do Congo foi batizado. Quando eles chegaram, foram bem recebidos, entendidos, só que essa relação de amizade, aos poucos, foi gerando conflito com a escravização da elite congolesa. O rei do Congo escreve ao rei de Portugal dizendo que ele não estava mais interessado que corresse esse tráfico. E o problema que o rei colocava era, sobretudo, o despovoamento do seu território. A presença militar vai ganhar corpo em fins do século XVI, com a fundação da cidade de Luanda, e a partir daí um processo, digamos assim, de expansão para o interior, com a formação do que a gente chama de presídios, pequenos centros entrepostos pelo interior. Isso vai alavancar o tráfico de escravos para o interior. Se eles na região do Congo chegaram e tiveram um contacto amigável e se transformaram em amigos e irmãos, esse contacto entre portugueses e povos de Angola nunca foi pacífico. Tirando algumas exceções em que a vassalagem foi aceite, digamos assim, com uma certa facilidade, de um modo geral, ela aconteceu quando, no teatro militar, as chefias africanas tinham perdido.
Ele se torna vassalo da coroa portuguesa e deve doar escravos anualmente para a coroa portuguesa, dar passagem para as tropas, dar alimento para as tropas e dispor de soldados, entregar soldados para lutarem a favor dos portugueses. Em contrapartida, a coroa protegeria aquelas terras. Então, os portugueses foram chegando, se aliando a esses sobas. Os soberanos eram obrigados a fazer de tudo um pouco para a aquisição, por exemplo, de armas de fogo, para manter a sua autoridade. Os europeus impunham, sobretudo, os escravos como troca para o fornecimento das armas de fogo. Les Européens venaient avec des marchandises de toutes sortes, de l'alcool, du tabac, de la verrerie, de la pipe, des miroirs, qu'on échangeait contre les esclaves. Ensuite, on échangeait des fusils, des canons, puisque le roi avait besoin des armes pour faire des guerres et avoir assez d'esclaves. Donc, c'était une relation de vendeurs et d'acheteurs. En ce sens que les bateaux partaient d'Europe chargés de marchandises. Une fois en Afrique, cette marchandise avait été échangée contre des hommes, des femmes et des enfants, qui avaient alors pris la place de la marchandise à bord des bateaux. D'abord, ils ont procédé à une division de l'Afrique, fractionner les Afriques et les opposer africains contre africains. La responsabilité de l'Occident, elle est plus grande parce que à cette période-là, l'Occident disait au reste du monde qu'ils étaient civilisés, entre guillemets. Mais cela n'empêche que quand on fait l'analyse, il faut situer les responsabilités et nos chefs, nos rois, nos nobles ont une partie de la responsabilité dans la vente et l'achat des esclaves. Les esclaves qu'on emmenait à Gorée, avant qu'ils viennent, il y a eu beaucoup de morts qui ont résisté avant de venir. Pour prendre un esclave, on tue au moins 4 ou 5 esclaves, 5 africains. A gente não sabe nem saberá nunca a mortalidade de quem era transportado de uma região para os portos. E já desde o século XVII tinha gente que chegava no Congo e Angola, nos porto-negreiros, vindo de um ano de marcha do interior. Por isso que é um mal-entendido quando você diz veio tanto de Angola. Não, foram embarcados em Angola. Muita gente vem lá do interior, até da Tanzânia hoje, do interior desse lugar que está ligado à África Oriental. Les marches forcées, à travers évidemment les forêts, à travers évidemment des chemins qu'il avait fallu dessiner pour pouvoir se progresser vers la côte. Quand ce n'était pas cela, évidemment, on avait utilisé les fleuves pour aller beaucoup plus vite, car le moyen de transport à cette époque, c'était uniquement le bateau, et donc afin de rallier rapidement, évidemment, les centres de transit où les esclaves avaient attendu avant d'être vendus. Toda a Baixa de Luanda, toda a estrutura, todos os edifícios que foram sendo construídos ao longo da Baixa de Luanda eram edifícios construídos com o dinheiro do tráfico de escravos, edifícios de apoio ao tráfico de escravos. Desde fortalezas, desde quintalões, eram estruturas de apoio ao tráfico de escravos. A Cidade Baixa, que é onde nós nos encontramos neste momento, é a parte onde a atividade principal é a atividade comercial, comércio de escravos, onde eram construídas as suas habitações com os quintais que guardavam os escravos. Portanto, os escravos ficavam atrás destas habitações, os quintais albergavam os grupos de escravos para que depois
serem embarcados. Apesar de estarem agrilhoados nesse espaço, os grilhões eram presos, mas o muro tinha que ser alto o suficiente. Caso os escravos escapassem, não tinham que encontrar a barreira da altura do muro. Ou seja, era mantido aqui durante meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. Uns até nem viam o barco chegar porque morriam, porque as condições que eram mantidas aqui eram deploráveis. Ils avaient été logés dans ces chambres minuscules, évidemment simplement parce que ceux-là, ils avaient un statut, si on pouvait appeler ça un statut, c'est-à-dire qu'ils n'étaient absolument rien, que c'était de simples objets, une simple marchandise qu'il fallait donc mettre là en attendant de pouvoir la transporter et de l'amener. Esta é a Rua das Flores. Os escravos eram mantidos no muro que está aqui atrás de mim, e o muro era tão alto que às vezes era difícil para o escravo fugir. Mas alguns escravos fugiram. Mas foram recapturados. E foram, digamos que, massacrados nesta rua. E a rua ficou cheia de sangue. Qual foi a ideia dos locais? Foram aos arredores, recolheram uma quantidade de flores e taparam o sangue. E assim foi chamada essa rua de Rua das Flores. Que tapava, era para tapar o sangue do massacre que aqui se passou. Lorsque chaque nation européenne engagée dans ce trafic avait ses esclaves séjournaient donc dans leur fort. C'était donc une cour destinée au séjour des esclaves en attendant que les navires accostent et qu'ils embarquent. Les esclaves étaient considérés comme des marchandises et donc étaient traités comme tels. Donc il s'agissait de le tour de cette arbre-là 3 fois et vous leur dites quand vous allez mourir, vous allez revenir. Ce n'est plus le corps qui revient, c'est l'âme. Antes do escravo se embarcar para o Brasil ou para as Américas ou para a Europa, era batizado aqui, perdia a sua identidade. Porque se chamava, por exemplo, Mbiavanga, era batizado Miguel da Conceição Silva. Automaticamente o indivíduo perdia a sua identidade. Tout ça, c'est pour briser la résistance. Tout ça, c'est pour s'assurer qu'ils ne pourront pas se révolter sur le bateau, etc. Muitos dos escravos, quando eram capturados, logo que eles chegavam aqui, em desespero, eles pegavam um pedaço de terra
engoliam para nunca se esquecer da sua própria terra. Isso fazia parte do costume. Em desespero engoliam, porque sabia, se eu levar a terra dentro de mim, jamais poderei esquecer este território. Les esclaves qui arrivent de l'intérieur, qui n'avaient jamais vu la mer et qui voient cette furie en train de s'agiter, vous pouvez imaginer la peur, vous pouvez imaginer l'inquiétude devant cette masse d'eau. La mer n'a jamais été perçue comme quelque chose de calme. Ce qui vient de la mer, c'est toujours inquiétant. Quando cheguei à costa, a primeira coisa que me encheu os olhos foi a visão do navio negreiro. Eu fiquei atônito e aterrorizado. Logo que entrei na embarcação, fui agarrado e sacudido, para ver se eu era saudável. Eu me convenci de que tinha entrado no mundo de maus espíritos. Vi uma enorme caldeira de cobre borbulhando. Em volta, homens e mulheres negros, acorrentados juntos, expressando apatia e medo. Não tive mais dúvidas. Eles iam me matar e me comer. Você tem testemunho dos africanos dizendo que achavam que iam ser devorados no navio negreiro. O sangue deles servia para fazer vinho e o osso para fazer queijo. O fato é que havia um pânico, isso foi descrito por capuchinhos italianos que assistiram em Angola no momento do embarque. Eles acreditavam que o mundo dos vivos eram as pessoas negras. E as pessoas brancas, de acordo com a crença deles, era o mundo dos ancestrais. E a água, o oceano, também era um símbolo muito forte para eles, que era o que dividia o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, quando eles viram pessoas brancas, né, os portugueses, descendo de navios enormes que eles nunca tinham visto antes, vindo do mundo dos mortos, né, desse oceano, eles logo associaram, pensaram que eram os ancestrais que vieram buscá-los. Déjà, la manière dont on les traitait à l'embarquement, on leur mettait des fers, on les pourchassait, ça leur donnait un avant-goût de ce qu'ils pouvaient trouver là-bas. Et dans ces conditions, ils préféraient mourir que d'embarquer à bord de ces bateaux. Os brancos agiam de modo muito selvagem, pois eu nunca vira em nenhum povo exemplos de crueldade tão brutal. Eu mesmo fui surrado várias vezes por me recusar a comer. O porão era tão lotado que mal se tinha espaço para girar o corpo. Ficávamos apinhados como cadáver no caixão. As correntes esfolavam pulsos, tornozelos e pescoço. O calor era terrível. O mau cheiro repugnante tornou-se pestilento com suor, vômito, sangue e excrementos. Os gritos aterrorizados misturavam-se numa cacofonia com os gemidos dos moribundos. Eu agora só desejava encontrar meu último amigo, a morte. Era um sonho dantesco o tombadilho. Tinir de ferros do estalado açoite. Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos sem ar,
sem luz, sem razão. Enquanto se afastava do porto, o navio negreiro deixava para trás uma história de resistência que continuaria a bordo e pelo interior das terras africanas. Sem resistência, o número de pessoas afetadas ou vitimadas, certamente, o número seria muito maior. L'idée que la résistance n'a commencé que là-bas, ça a commencé dès l'Afrique elle-même, dès la capture. A continué sur les navires négriers, c'est pourquoi il y a eu des cas de suicide, etc., des révoltes, et même des membres de l'équipage ont été assassinés dans le processus. Dans les bateaux, quand vous voyez les livres d'histoire, dans les bateaux, il y avait beaucoup de résistance. Les gens préféraient se jeter à la mer plutôt que d'aller aux Amériques. La résistance des femmes est très forte. Les femmes préféraient plutôt avorter, boire du poisson, parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants, l'enfant qu'ils portent, naissent dans l'esclavage et deviennent escraves. E há também as revoltas nos navios negreiros, que acontecem, às vezes conseguem voltar para a África. Eu conheço um caso de um navio que volta para a região de Benguela. Eles conseguem desembarcar e conseguem criar um quilombo ali na região de Benguela. Un peu partout, les Noirs ont résisté. Angola Quilões foi o indivíduo primeiro a perceber-se da presença colonial, que com os produtos que traziam para a colonização, para troca com os produtos angolanos, entre ouro, diamante, marfim e outras coisas que eles levavam, eles tinham um enriquecimento fácil e a população aqui continuava sempre pobre. Foi quando ele mobiliza a população para lutar contra esses invasores. Na aldeia Cabombo, na província do Malange, Angola, a resistência contra a escravidão é celebrada até hoje. No século XVI, Ngola Quiloange e Nzinga Mbande, a rainha Ginga, travaram por décadas uma guerra aberta contra os portugueses. Essas tradições continuam sendo lembradas. O atual rei adota o nome de Ngola Quiloange e sua sobrinha é a nova rainha Ginga. Ngola Quiloange, ele não aceitou a escravatura, não aceitou que os colonos portugueses colonizavam Angola. Por isso ele sozinho mesmo teve que criar uma iniciativa para iniciar os combates contra os portugueses. A região do Ndongo, onde o soberano era Ngola Quiloange, eles não quiseram chegar como amigos nem como irmãos, eles quiseram ocupar. Os missionários, mercadores, todo mundo que chegava àquele território não queria fazer mais nada que não fosse comprar, vender escravos e mandá-los para o outro mundo. Ngola Quiloange iniciou os seus combates nas províncias do Bengo, Kwanza Norte, Malange, aquelas áreas da Kisama, aí em Benguela, é onde o Ngola Quiloange fez os seus combates contra os portugueses. Angola nunca quis os portugueses no Ndongo
porque eles vinham para ocupar o seu território. Então, a Angola Quilões tem poucas forças. Não tinha armas suficientes para combater os portugueses. Porque na altura ainda não havia rainha. Só era o rei, o próprio Angola Quilões, que lutava contra os portugueses. E a rainha era uma sobrinha. Então, assim que as forças eram poucas, teve que fugir. Morreu assim que substituiu a rainha Gingambante. Ela aparece no cenário público pela primeira vez em 1622. Foram mais de 40 anos de guerra, de conflito armado. Ela fugindo dos portugueses, de várias estratégias, migrando de uma ilha para outra, do rio Kwanza. Só que, ao mesmo tempo, ela atacava as feiras, os mercados de escravos portugueses. Ela chegava com seus guerreiros e aqueles pessoas que seriam escravizadas passavam a ser soldados dela. Também assaltava as caravanas que levavam os escravos para o interior. Ela desarticulava essas malhas do comércio negreiro, mas, ao mesmo tempo, no seu discurso, ela sempre se colocava como uma boa cristã, que estava sendo oprimida e pedia paz, né? Combateu até quase os últimos anos da sua vida, tornou-se católica, mas nunca se tornou vassala do rei de Portugal. Então, a ginga é bem caracterizada por essa sabedoria de enganar, essa malícia mesmo que a gente conhece, né? Que veio para o Brasil com essa palavra ginga, né? Essa espada que a rainha Gingambante lutava com os portugueses. A espada é essa. L'Africain, depuis le contact européen, résiste. La résistance africaine, elle a été permanente. Jusqu'à maintenant, elle est encore actuelle. Aujourd'hui, nous sommes à la commémoration de la journée internationale du souvenir de la traite négrière de son abolition, qui est à sa 4e édition à Ouida, ici au Bénin. L'histoire nous rappelle que ce fut un 23 août 1791 qu'éclata la révolte des esclaves de Saint-Domingue, actuel Haïti, au bois Caïman, fait historique déterminant dans l'abolition de ce commerce abject transatlantique. Mais je pense, moi, que le Bénin peut être la capitale mondiale de la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage colonial. On a décrété le 23 août cette journée pour quand même penser à ceux qui ont parti involontairement. Les morts ne sont pas morts chez nous les Africains. Ils sont auprès de nous. Ils nous écoutent. Et quand on les parle, ils nous écoutent. C'est pourquoi chaque année, nous avons des jours pour leur donner à boire et à manger. Et quand une fois ces gens sont arrivés dans le Nouveau Monde, il y a toujours eu des révoltes.
qu'elle soit au Brésil, qu'elle soit aux États-Unis d'aujourd'hui, qu'elle soit en Haïti, partout, il y a toujours eu des révoltes. Parce que la liberté, le désir de liberté est intrinsèque à l'être humain. Na capital senegalesa, o monumento que celebra a renascença africana aponta, não por acaso, para o Brasil. O pano de fundo central é entender o Atlântico Sul como um espaço de integração. A circulação de pessoas e de ideias e de conceitos são processos que são engendrados pelo tráfico de escravos. Donc, ils ont résisté, la résistance a été armée, la résistance a été culturelle, en conservant la culture, la résistance a été spirituelle. Résistance spirituelle. L'histoire nous enseigne que on a déporté nos frères d'Afrique vers un autre État, tel que le Brésil, le Cuba, l'Haïti, Guadeloupe, un peu partout. Effectivement, en partant, ils ont parti avec leurs croyances. Ils sont partis avec nos vaudous. Si vous trouvez un vaudou là-bas maintenant, ça veut dire que c'est venu d'ici. Donc là-bas aussi, ces vaudous-là sont obligés de faire ce qu'ils font ici. La vérité, c'est la divinité même ça, la divinité principale. C'est lui ça, c'est son portrait ça. Et puis au sous-marin, c'est Dan. Tchango, c'est aussi la divinité tonnerre. Gamala Ido Welo, c'est toujours l'arc-en-ciel, la divinité arc-en-ciel. Ogou, dieu du fer, qui est dans la maison. Ces enfants qui sont déportés partout, il les protège là-bas. Parce que c'est le vaudou qui les donne la puissance de survivre, puisque en partant, les esclaves n'ont jamais été soumis. Ils avaient leur culture qui leur permettait de se retrouver. Ils avaient leur histoire. Les gens qui seront d'origine Yoruba, d'origine Mari, ils ont conservé. Ils ont la religion. Ils ont le vaudou qui leur a permis d'être ensemble et qui ont développé, qui ont raffermi leur combativité, développé leur solidarité dans la lutte contre la domination. Le culte, comme il y a Kengo, il y a Tankpone, il y a Yemaga, tout ça là, tout ça, ça vient du Nigeria. Donc c'est les esclaves qui ont été transportés là-bas, qui ont alimenté tout ça. La traite de l'esclave, pour son côté négatif, qui est d'arracher les gens de leur origine. C'est le moment douloureux de la chose. Mais ça a permis quand même que les Yoruba, les Fonds, tout ça là, soient de l'autre côté et qu'ils constituent une mondialisation de la race africaine.
entraram só 750 mil portugueses entre 1550 e 1850. E entraram 4.800.000 africanos no mesmo período. Isso não se ensina na escola. Foi a aquisição definitiva de um continente para a humanidade. Eu acho que a gente tem que olhar para esse aspecto também. Não só para o aspecto da expoliação, mas do que resulta disso. Resulta a Colômbia, resulta a Venezuela, resulta Cuba, resulta o Brasil disso. E a contribuição da África foi imensa, imensa, até para a gente estar aqui hoje. Foram eles que viabilizaram o Brasil para nós. O Atlântico é um mar que entrelaça mundos. Pela Rota Atlântica, Brasil e África compartilharam culturas, saberes e religiões. O mar da separação e do reencontro. O tráfico de escravos cria destruição e às vezes cria canais de comunicação através do Atlântico. São pessoas que às vezes, a minoria, né, voltam para a África. La plupart des études sur la traite négrière transatlantique mettent l'accent sur le mouvement de départ de la côte africaine vers l'Amérique. Nous sommes intéressés particulièrement par le mouvement inverse, par ces anciens esclaves qui sont revenus en Afrique et en particulier dans cette partie de la côte du Bénin. Et la plupart de ceux qui sont revenus pendant cette période sont revenus à la suite de la révolte des esclaves qui a eu lieu à Salvador de Bahia en 1835. D'autres ont été obligés de revenir de force, expulsés par le gouvernement du Brésil ou condamnés à la déportation. Les familles que nous appelons les familles Agouda aujourd'hui sont les représentants de ces familles qui sont revenues du Brésil. Je m'appelle Francisca Patterson, née de Medeiros et arrière-petite-fille de Don Francisco Félix de Souza. Agnès Araba, je suis la petite-fille de Apollinaire da Silva et Chion Agouda de Porto-Novo. Moi, on m'appelle Claudine Mourou. Je suis petite fille de Carena et Siquiera de Lima. On m'appelle Amaral Auguste, fils de Amaral Saluciano, responsable du groupe Bourrian de la communauté afro-brésilienne de Porto-Novo. Pelo Atlântico se interligaram povos, tradições e rebeldias. Foram estas conexões que tornaram possível Palmares. Palmares, eu acho que foi a primeira revolução atlântica. Muito antes de Haiti,
da Revolução Americana. Il y a eu beaucoup de rois qui sont partis, d'enfants de rois, de princes, et qui ont créé la résistance à la diaspora. Parce qu'ils avaient l'esprit guerrier. Donc on même dit que les zombies, ils avaient des soins royaux. C'est pourquoi ils ont refusé l'esclavage. Já uma revolta extraordinária do Reino do Congo contra o Reino de Portugal, no final do século XVII, enquanto os palmaristas combatiam em Alagoas, os congoeses ou congolenses combatiam no seu reino, né? E tem uma batalha nos anos 70, onde o rei do Congo, acho que era Garcia II, estava se opondo aos portugueses nessa altura, também perdeu e foi decapitado, a cabeça dele foi levada para Lisboa como troféu. O português ia lá com ele quando ia para a sua vida. Nós somos um povo forte, unido. Nós não gostamos da pessoa que nos escraviza. Por isso tiveram aquela força toda, aquela coragem de combater. Eles passaram por um mundo que é o da escravização, eles foram certamente batizados, eles ganharam nomes cristãos, mas a memória que nós temos dele e os poucos indícios que nós conseguimos para saber desse mundo que eles criaram ao resistir à escravização do lado de cá do Atlântico, foi um mundo que tentou recuperar as suas origens, e é um mundo centro-africano. Então acho que essa é uma dimensão talvez pouco imaginada e pouco discutida hoje em dia quando se pensa em Palmares. Nós somos um povo muito forte. E um homem forte é difícil nascer um filho fraco. O pai é forte, o filho também tem que ser forte. O pai é um determinado, o filho também tem que ter uma determinação. Por isso aqueles saíram com sangue, é o sangue do Angola Quiloás. Imagine um mais velho combater contra os portugueses com tantos caminhões, armas de grande porte, que ele não tinha, só tinha uma arma desse. Mas ele disse, prefere amor? Amor. Aquele espírito do Angola Quiloás que eles levaram em Brasil e vão continuar sempre.